Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. It's break time! Hello, kabarangay! Maupay nga mahagot nga halag, kabarangay. Welcome haton himalangaw. Yan na nga mabarubagyo mauran nga panahon. Ate Ruth, ano ka break time? Nagahuma ang magkaharampang kita. Labi na ada ang sugad haak di hinahagkutan. Nga naglilinitod-litod-la, di dahit higdaan. Kaupay naman la. Patit kaudingan, dirig. Adi kami nga ni Coach Yufem ha, iyo magiging ka-break time yan na, iyo magiging kahampang ha, aton liaw-libang. Wala pag huda, nakabasa kan post ni Kagawad Leti Adel Corrado, han Hilabaan Island. Wala pagad kuno huda, ti pada raon pala. Ini nga bagyo ada. Kunta, di na iton mag dinuok pa ano? Kay adi pira na ka tikang pa kakulo, pada kagabi, sigit uran, maupay na malakadiri gisasalugi. Kunta, sige, ampula kita, pero syempre, itaton prayers, papadisan hit pag bali, ano? Pag sunod hit aton mga otoridad, sumiringani nga, evacuate kita. Evacuate, tora langan-langan. Bale, yan na pala nga diri pa masiram, di pagabsi uruk, siring ni Apoy. Andam na didait mga arandamon, bugas, asin, petrolyo, balitaw. Mga importante nga kinahanglan aada, pwede mabit-bit. Importante nga mga higamit, labi na pagkaon. So, speaking of pagkaon kay diri ila kay kuan na bad weather. Maupay hinigda kundi maupay na magkinaan.
Sige, anaton niya na break time chika kabarangay. May unong hininga mga tinatawag exotic nga mga pagkaon labi na kuan ini hasura nga kategorya. So gahit kasili. So anit imo mahipapahat nga istorya mahiunong hit hangit. Bagulakin nga nakakaon nga hawhan hangit. Ini nga isda may ha dagat. Dito may nakahiluagan nga isda nga halaba. Para sa bao. Hinatukan. Maharang-harang tuo pa ni Kuya Bernie. Didaha Taft. Kasili. Oy, kasili. May dadamain ha tabang or hasalog sa paano kasili. May dadaman ha asin. Tama. Di ba? Tama. Tas ini nga ulnitan. Uy, di aramin magkilaw hikot siyo, fem, nga ulnitan. Pero, parang nura paking pagkatadi, hindi mo kinilaw nga ulnitan. Di akin maramit itsura. Pero nasiring kababayan pa dayon queen, hi Adelfa. Pero parang hit, balat. Totoo, parang balat, coach Yufem. Good te. Pero madakmol dama parot balat. Kasi ringkod kahaglaba nga pareho hit sasing. Di ngayan. Di ngayan. Iba pareho hit balat nga it nga madakmol. Tatad, tagad, sasing. Nangingilala kamin. Di relate pagkilala pati pagkaon. Kung may da kamuhin mga istorya. Ngahin, sulangan. Kilala kat silangan, Coach Yufem? Alaba na may tiya nga isda nga silangan. May silang. Nagakita di dahan page ni Kuya Dodji pumasin doon sa ras. May da niya sangkay nga nakadakopin silangan. Mati brown hiya nga light brown. Halaba nga isda. Taki natitigam nun, para pareho namin hit kasili it nanam. Okay, so ano ito di da istorya? Alagad ano, kay yan nga mauran, hanuna nga panahon. Hanamon panahon ni Coach Yufe, mga barubata pa kami, an sugad nga ni amihan man lang ng tawag, wala mahat sinising pa nga climate change. Ni amihan nga ni sugad hindi nga panahon mauran-uran mahagkot an kabataan nga darudag na an mga mano mga kuya o an mga tatay nanakop at hiren haruan ano pa pantat tas ito nangakasili ta karasangin mauran na siya itsura hinatukan nga damit dilaw nga hinloy Anakan recent lang ngahin kaunan nga hangit in nga damuan labot lahan luy damuan syempre hatag gin budburan gintirusan damo sa kakudkud nga madakmul nga tagarabong panakot asya nga nainggan niya pagkaon. Nga, di makinainunom kung kinaon na kinan bata pa ak. Bali, yan na pala. Sigurado nga kinaon kay itaakan padis maa nagluto. Hiya nga nit magluto. Makaon man ta didi nga side. Okay, so, iyon naman din na pagbangka para maiban-ibanan an sinising hagkot. Ang mga tinatangkig dida. I-restore kita yung pagkaon para pumasok. Mahiling akdidi kung hinunaan akan kahampang na naliutan na ang title naton ngaran. Okay, so makadiakhan aton komsak umasulod ako naton video. Yan na hira. Hello, early birds! Thank you mga flying hearts. Bayang Jennifer nangunguna. Happy break time na yun da. Hakan abong. Jane Busa na sunod.
Mary Jane Kalinaya, watching from Boni, Mandaluyong. Uy, kumusta Mandaluyong? Kumusta Metro Manila at panahon? Didihaatan asya ito nga mauran-uran. Aha, atid Maylin, ha Hong Kong. Sing niya, waog man daw akit nga hangit ate. Waog ka ngayon hini, di ka nakilala. Kahit ako nga, ani damayan na palak pakakapiho. Yan na, nga pwede nak mag-apo. Happy birthday everyone! Ma? From Atod Maylin of HK. Basta, halabah ya matiyang pad. Diri siya gilidong matiyang pad. Tas, unod, marasa, parot kanan kasili dama. Gan, piho ka nga isda kay may tunok. Kung nakakahana kahinig kasi halaba, iba iton. Kay adi nga hangit, may tunok. Marasit iya, unod, busag. Tas ito yan na mapanit, matidakmol nga, mati-matabang, maupay. Ada na naman ate, masagarat. Nasingit ko nun masagarat. Okay, makicheck na lang, Coach Yufem. Aha, ngadto kita ha, kabong. Uy, kapainira, ora pasok. Adi Miss Joanna Rica, shoutout kan ate Kalay. Paborito niya itulnitan. Uy, talaga. Hello, Miss Claire. Happy birthday hayo dida, aha, kabong. Mga kabong beauties. Aha, okay, ato na. Asya na ini, naton first round. Nga di nakita naton siyahan nga pahalipay. Siyempre, unahon tadida ang Lodi or idol ni Ate Mirna. Himis Onesa, ha iya, waray nun. Medley ada ini. Okay, adi na. Paiban Hagot. Take it away, Kuya Yufem. Pagkaon at tiro, naan lang nga
Miss Onessa, happy break time hayo dida, Hakatarman, Northern Samar. Uy, from Ray Barroso, maupay nga mauran nga Kalupte Ruth, watching and listening from the universe. Universe talaga, ha? So, Mr. Universe. Okay, yan na ang mga istorya pag taga-haglaba. Pag taga-haglaba nga sura. Nasing hi Joseph han Pulangitaf ngan Tacloban. Ta, di ak nakaanhiton. Pantat ngan haruan lugod. Nga hinatukan nakakaon na ak. Thank you, Joseph. Di ka nga nakilala hit hangit, ha? Ngahit kasili. Ura-ura na. Kilala ka ga dahit kasili. Mana Janet. Uy, Janet. Di daha kanteros kanapid. Mapay nga kalap. Ini ko no. Pagtaga kasili, temads. Common it haak. Lalo na hanguti paak. Kay anak apoy paraghulaw. Paraghulaw. Siguro para panguha. Ano yung kasili? Para panguha, parang kawil. So, kahit para panakip. Kay angan. Ako nagdako hairaya. Damo nga way ang gamit ni tatay pagdakop hit. Danay nananaruktok, han ligid han sapa, ha ubong. Dito ba kan avid, ano, iraya. Ita nagtataan, ngani. Danay nama hapagpundol. Diak maaramhin nga mga sistema, pero basta paagithin panakop han kasili. Pagkarasa hiton hit pinahubsan hit hatek, nga iniladman hindulaw nga damo pa itluy hamot harang. About na mahit nga tatid naman no, it nga gudti lain hiya nga parehit parut spaghetti. So ganun ta no, parut spaghetti iton nga haglaba nga gudti. Aba pinirit talaga akhin kung makakaon, ambot ko no, marasa man daw ang kinilaw. Pero ang ginisala talaga anak nakakaon, malain anak ginuhuna-hunaan. Adi talaga ito na-hunaan, no? It nakakapirde. Ba, pasensya la, hiyang nakaon kay Fave nga ni ithan akaapuyan, ano dan tatod. Kay nagtutuyo talaga it ang tatay hinpanatod. Ya ada may hit basod, di ba? Di dahit may mga kahoy nga uga. May that term. Basta mga driftwoods. Di dahit but nga hit salog. Nga hinuhubsan di hit basod. Nagtutuyo talaga panato danay tag-usa ka pitsil an iya nakukuha. May dadamahit ni ate patod nga tatod, tinatawag nga utango. Ha? Asya tagpagluwas? Utango. Kung ang tatod nakathan kahoy, ang utango nakathan palanas. So, damo lang nga mga marine life kung tawagan ano nga pwede makaon. Nagamit at mama ada. Hindawog han kalapi. Kalapi. Makuha lait ngan sige anyakan nga sabut. May da sinising mantra. Sabut. Pero it nga tatudte, lalo akit na hadlok han pagyakan ni auntie ngalina nga siniring. Baadi man daw ak mapalihog pagkaanhit nga tatod kay bis nga ni ang kahoy nga matigha. Kaya luhuon an bitu ka ko pa. Makusugan imagination iya dada. Bisa nga ni kulit kahoy nga tugas. Ayan yan tugas sa siya titawag. Kaya luhuon? Asya pa kuno itak bitu ka? Di ba liman na siya nagluluho. Itatod. Na ako'y letira dito, ngin may mga luho-luho na ang tugas nga kahoy.
Diri iton an tatod an nagluluho. Kunit an panahon kay hainagi-agi handagat, hansalog, tabang, asin, di ba? So, nagkakamayadin mga luho-luho ang kahoy. Dito numit na istar ang mga tatod. Okay, lahin upay. Pagpag-anay kita kan idam zanit. Ngan, uy, adi marivik, kabanatan. Damo atit kasili haam, didtuhan kahagnaan halayte. Taga halayte nga ni marivik. Pero yan hinayin hiya ha, Marasa it hinatukan, may daloy angan dilaw. Pahahamot ini nga dilaw, ano it mga hinatukan. Bisit Palawan. Ang tawag haamon ha karigara, pantak. Ibalik pantat kasili pantak kuno dita karigara. Ngan itong liwat nga turubay an may kaliskis. Hindi kita kilala. Thank you, Marivic. Okay, nga din naman kitahin igin papanasig ni Joseph. I-flash di ha, Coach Yufem, kay di an sura yana ni Joseph. Punaw. Shielda ma, punaw. Atahing karasahin nga punaw. Nasa ni Joseph, dito lahi hatakloban pagkakaanhin eh. Yan la. Nailiw na lago kini. Nahihidlaw na kini nga punaw Joseph. Ayan. Uy, hindi pa maupay nga ka picture niya. Sige. Ipakita tadi dahit aton mga ka break time para hira panggutomon. Thank you, Joseph, punaw nga sinabaw. May daan, ulit na dahuna. Sige, ha? Basta, kuan ada. Pare-parehit malunggay. Okay. Ngan, adin istorya. Para naman han biyahera. Adin, nasiringi Miss Joanna Rica. May dako istorya Ruth about hanak pagkaunhan ulnitan. Ulnitan, Kuya Yuvem. Ano mo dida specialty nga kinilaw. Nasiring Miss Joanna na magtron akan da mayor. Ditataft. Tas kinita na maakit na ulnitan. Pero di at maaram nga asya na ngayon it. Girasahi kuya. Dagmit kay sumat. Maupay siya, di maupay. Dagmit kay sumat. Nagbiyahe na agpauli. Nagmotor, single. Habang nagbibiyahe ak, ata kainabat ak nga malain ak. Tiyan. Nag-aagarit. Paa ka pinanuhulasan akin magtagham. Ngan na mahamarap na anak barahibo. Delikado. It nga feeling ba nga, tara, hiaabdan ak hadalan, an ak pangadi, nga ora-ora nga, Lord, sana diri ak magmaw kaarawod, din hitdalan. Pagdatang ko habugas, diri na talaga kaya, nagmaupay ak hanbalay, han ak sangkay, tapos oray pagod hiya dida. Baa nagkapalmuks na laakan iya anak nga kung pwede ak maki-CR. Wala na lakit ka awod. Kay inisip ko na lang nga, maman makaarawod kung naka-arm act, di na kalsada. Kamakarawod, taka-principal, di ba? Imang principal, iaabutan di na kalsada, tara. Ini pada mga pagraraot-hitiyan, tuupahanak baratiun. Hingangalimtan pa niyo an iyo classmate nga valedictorian. Pero an iyo classmate nga naka-aherm, di god hingangalimtan. Eva Lupiga, hi te, happy break time, diriak nakaanhin kasili. An akin natadihanan ubod. Ubod, okay, halaba naman nga madarod ako. So, gadit kasili, hadagat. It nga, ubod, marasa, nga gintutula. Ang kaunuran iton.
Sige, thank you, Eva Han Ubod. Ano, magpapatukar nga ako kita, okay? Gato kita, Han, kan Sir Doji, aladan niya bago nga guitar music. Dukha, cover by guitar, no, cover by Kuya Doji of Oras. Oras Dolores ini. Kuya Doji Pumasin Donceras. Happy break time ha iyongan hiimo Mother Dear, Mana Elsa, Ma'am Elsa. Okay, nagpapasige kita. Uy, medyo ko ipangingi pa, adi. Uy, mapasok pa. Followers ini. Palawan, balitaw. Mapasok pa. Siya nitag pangiklop. Unina, hit, gabi. Ala, hihilngan ko kung ungod nga magiligili. Oh. Ay. Makadamo na kini ka disappoint. Itira din yung magiligili. Diri parot dita Dolores nga mainggat talaga.
Anyway, maupit Palawan para hit fiber. Paglinis it aton bituka. Hello, Kuya Larry Noda. Happy break time dyan sa Central Office. Thank you sa pag-view ha, pag-join sa break time. Maupay nga kulup. Pearl Plana Aniri. Oy, long time no see. Pearl, welcome back. Nakain ka. From Miss Claire. Oy, wana, patadi haraw ak. Ano atan ulnitan. Eva Lupiga. An kasili hadagat. Dihiya na kaon. An ubod. Aw an kasili, dihiya ko na kaon. Pero an ubod nga hadagat, nakaon hiya. And yes, maupay nga mahagkot nga halag, beautiful Ate Ruth. Nax. Ikaw beautiful, Miss Claire. Okay, nga din naman kita kan Joey. Sidro Balazo. Marasa Ate Ruth at kasili. Hanuna, diriakat na kaan kay pareon. Halas. Pero, pagkatadi ko, marasa ngayon, manatok, it iyarasa. O, di ba manatok? Marasa dama inasin, tas gin tutula, damo it dahon hitliba, super, super yummy. It taghud na taghud, diri ak ada makakakaon hit kay nahadlok akit kulor. Kay ano, matibusag na mati may mga kanan ang tunot niya. Di mat makaharadlok. Nahadlok ko hit kulor hit taghud. Tas taul nita na madiri at nakilala. Tatod na marasa gihap ginisa or kinilaw tas damo it sibuyas. Tatod na datak sinisiring. Anyway, thank you, Juby. From Baby Lynn, Harabilo Kiza. Good morning. Ikaw adto ha. Haing kahat, Baby Lynn. Basta na good morning hiya. Ate, hanwara ko pa asawa. Di rakit na kaan nakasili. Kay iba ko talaga hiya kulawan. Kumparahit iba nga isda. Pero hanhingad tukuhan lugar hanak asawa. Nakakaan na akka, syempre makuri na sidngan nga maarte. Marasa magayan siring ni Baby Lynn. Kasili. Mayroon mo yung istorya niya na kay nag-search ak pagtaga kasili dito sa Japan. From Christina Norumbaba. Oy, ubo sira marasa te. Minsan la iton hirakitaan kaya marasa nga sira. God bless us all. Thanks, Christina. From Adelpha. Hanguti paak pag nakada kami habasod. Nangunguha hitatay hintatod nga hintaghed. Hala, ano nang gichika-chika kay nakaka-relate. Pareho ini nga basod anamon ginsisiring ni Miss Adelpha. An ulnitan ko no pareho hit balat. Halaba nga matiga. Thank you Adelpha. From Abel Hikbusa. Shout out to Barangay Kaghalong Kan Avid from Barangay 180 Caloocan City. Happy break time. From Atod Maylin of Hong Kong, wara lugod akhat hinumdum ate han December. Han December pag uli ni Dolores. Nga umaro kakan mano rin hin Palawan. Ay, dayak. Damo itang Palawan ang malaintos. Ambot nga kun may nanguha hithaira. Oh, sige, tikang yan na pagkakadto ka Dolores pero minak mapalit hit Palawan ni Mano Rene, ni Rene. Kataya di hupi siya di nga gin-deliver. Takay, mo pinamalakon. Maram na makita ito hupi, di ba? Baby Palawan pamanlait. Bang inaglulug, hit kamatari, asay kula. Dirira na kilala hit angin nga. Magili-gili nga Palawan. Shout out to Barangay Kaghalong from Barangay 180. Okay, nga din naman nga ho kita. Isa pa nga pahalipay antes an
trivia pagtaga kasili dito sa Japan. Okay, adi na. Ala, hinut na sunod dida. Ay, oo. Ngadto kitahan tito sub San Julian. Hello, mao pa nga kulop dida San Julian. Adi na ang mga bida, mga titos San Julian.
Damo nga salamat, Titos of San Julian. Wow! Nakaiba ng hagkot, ano? Nakabuhihan, tinatangkig nga uunod. Bueno, adihin trivia, mahiulong ang kasili. Nga gimamahalin ngayon nga pagkaan dito ha Japan. Ang tawag nirahan kasili ha salog or sapa dito sa Japan, unagi. Unagi. Unagi is considered one of the most expensive delicacies in Japan. Kaya dahil mga restaurant na range in, ano dyan, hala, 35 to 55 US dollars. Para hinusala kayahong. Hala? 55. Pinakabarato, $35 times, ano na kitya na? 59 na? 59 to $1. Tara, kagimamahali. Para litin single bowl of unagi. Ha, mga high-end specialty shops, premium sets can reach up to $90 US dollars. Wow! Kaya ano, damit rason nga mahal ini nga kasili o unagi dito Japan. Ini nga na kuanhira na depende hiton wild catch. Kumbaga haaton pa nga kung talaga. Tinuyo pag panakpa dito ha kasaspaan kasalugan ha iraya. Kay unlike most livestock or fish, iton mga kasili, they cannot yet be efficiently bred. Iton nga ginpapadamo di dahit kuan from eggs for commercial use. Almost all farmed, iton nga farmed or cultured eels start as wild. Natikang talaga mismo ha kasalugan kasaspaan. Danay natag 35,000. Ha? Dolares kada kilo. Usahay ko no, it kasi dito ha Japan na sugad-sugad na hit bulawan it presyo. Na rival na hit presyo hit gold. Ngan sa pangarason tungod kay haros na pupuo na endangered status. Kay overfishing, tapos nawawaraan na habitat or rukyan iton mga kasili. So, nagkukunin nila. It Japan, usahit makusag nga importer, na ang katira din hihat hit kasili. Usa pa nga rason kung kay ano nga mahal it unagi or kasili ha Japan, kay labor intensive iton preparasyon o pagluto. Mga master chefs pa iton era para gluto. Tara kita din ni ano tat mga apoy, mga lolo, asyetira it mga master chef. Kay nagsusunod hirahin istrikto nga tradisyon nga it can take a lifetime to master. Ba, may dahira dito mga tradisyon ano nga. Talaga sinusunod katiupay. 3 years for skewering, 8 years for filleting. Gin tatalingunod, pagtalingunod, or-orahirahin ka mitikuloso kadiba tanukun ma. And a lifetime for grilling. Pag perfect hit, pag sugba, ha? Pag sugbalay, hit kasili. Irat gini inaraman haros lifetime pag perfect. The process involves precise filleting or iton nga eksakto good nga pag himay, steaming. May hiratawaghan pag steam didtohan. Ito nga ginpapakuanan la. Ano pa dulatan steaming ang binisaya. May dahira tinatawag nga kanto style hin steaming han unagi.
and repeated dipping. Pauro-otro nga pag didahin specialty glaze nga tinatawag ni tare while grilling over charcoal. So, ira igin susugba, hauring, may namanira igin glaze pagpagili-gili nga tare. Specialty da manira. Uy, nasing hititatina na hiabot, gihap, nag-charge pa ak. Kamamahal da makunuhit nga kasili dit ha Japan. Nasing na kuha na do, titatina. Hitinoy na maanak ta, Coles, watching from Cebu, Mauran, Pitsenyor. Oo, Cebu. Titatina din haaton, ginahatukan, may luya nga hindulaw, nga hintanglad, pati sibuyas. Perfect na ang kasili. Yes, thank you, Tita Tina. Okay, so dinhi kita natiklop aton break time table. Uy, waray si Josh, waray pasok, Tita Tina, it mga estudyante darahit Bagyo Ada. Hangaran nira Coach Yufem Buna Jr., hi Admin Boboy Rubin, hi akaniyo ka break time Ate Ruth, nagpapasalamat. Inautunta nga ginutom ka mo nat eristorya, balitaw. May damang hinigaganahan panguhahin kasili na. Hasta la vista. God bless. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kalab ka barangay, hiningatak na ato niging papadangat ang mga labas na balita. Siyahan balita lokal. PDRRMO Eastern Samar nagpahayag nga sobra 2,000 katao na apektadohan Bagyo Ada, 53 nag-ayup. Naabot na 2,173 katao, tikang 548 nga pamilya ang apektadohan Tropical Storm Ada, probinsyahan Eastern Samar, sumalaha Situational Report Number 1, nga ginpagawasan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, han alas 9, han kagabi. Ang mga apektado nga lugar, aman Giwan, nga may 14 nga pamilya o 53 ka individual, Borongan City, may 534 nga pamilya o 2,120 nga individual. Tungod pagsuspender biyahe hadagat tikang mga island barangay San Ando ngan Divinubo. Haamugihap na report 53 nga individual tikang 14 nga pamilya Hagiwan ang nag-evacuate nganya na aadto sirungan Hagiwan mga residente Victory Island. Sumalahan PDRMO, waray pa report mahiunong hinbaha, landslide, danyos sa mga balay, agrikultura, kahayupan, ngan waray gihapon report hin patay o nawawara o nasamaran nga dayana. However, update, ang sentro han Tropical Storm Ada, inakitaan kahirayo nga 400 kilometros sinirangan ng Surigao City, nagios di panorte na tundan, hakagasgan nga 15 kilometros kada ora, may kusog hinhangin nga 65 kilometro por ora, ngan pagsubasko nga maabot hin 80 kilometros por ora. Samtang, naaagi ang lagihap ang mga kalsada ngan tulay, ngan functional ang supply han kuryente, ngan komunikasyon, habugos nga probinsya. Tungod hini, igin pagawas ang executive order ni Governor R.V. Ivardone nga nagsususpender han klase nga tanang nga level ha Eastern Samar, tikang alauna han kelup han Enero 15 nga dayana nga adlaw. Padayon ang monitoring ang koordinasyon han PDRRMO ha mga MDRMOs ngan iba pa nga ahensya. Ang report igin file ni Kasugbong Penelope Pomida.
Madagmit nga ayuda para Eastern Samar ginsiguro ni Congressman Gonzales, House Minority Leader Libanan. Pinaagihan madagmit nga pakipagsayod ni Congressman Christopher Sheen Gonzales sa DSWD malangpuson nga na-secure ang sobra 5.4 million pesos nga balorhin relief assistance para han mga pamilya nga direkta nga naapektaran han pagbaha tungod han shear line ha probinsya. Sumalan opisyal nga surati kang DSWD Field Office 8 ini nga pundo inigin padangat ha 9,799 family food packs ngan 400 bottled water nga ipinanhatag habungto nga apektado ha Lone District of Eastern Samar. Nagpaabotin pasasalamat hi Congressman Sheen ha pamunuan han DSWD tungod han ira madagmit nga baton ha iyahangyo para han augmentation han supply ha probinsya. Kinsabi gihapan kongresista nga ining apitad in kabahin han mas haluag nga kooperasyon habot nga han ira opisina ngan han kan House Minority Leader ngan 4-piece party list representative Congressman Nonoy Libanan. Hapag kena padayon nga nakatutok an magbalaud ha sitwasyon han panahon darahan bagyo ada ngan ginsisiguro an aktibo nga koordinasyon para han mga dugang pa nga suportar para ha mga apektado nga residente ha aton probinsya. Ang report igin file ni Kasugbong Maria Daisy Amor lalo sa Belizar. Ug hakauluhan nga balita, school-based feeding program para mga estudyante lakip hatututukan ngan uupayon han DepEd yana nga tuig. Igin pahayag han DepEd nga ira tututukan ang pagpaupay pa han nutrisyon han mga estudyante para hininga tuig 2026. Sigun kan Education Secretary Sani Angara, diri bastante nga nakatuunla ha disenyo han curriculum ang mga reforma ha siyahan nga mga grado. Kinahanglan gihap nga maupay ang kalawas han aton mga kabataan. Free Wi-Fi haed sa busway stations iginlansar han DOTR ngan DICT. Formal nga iginlansar han Department of Transportation and Department of Information and Communications Technology, DICT, ang libre nga internet access hangatanan nga 17 nga EDSA busway stations pinaagihan DICT Free Wi-Fi for All program. Panuyan programa nga maghatag hin libre, talwas, ngan masasarigan nga koneksyon ha internet para ha mga pasaheros nga nagamit han busway. Search and rescue efforts ha kinunhod nga landfill o basurahan ha Cebu nagpapadayon katapos makadetect hin senyales hin kinabuhi sigunhan PNP. Ginpahagot pan Philippine National Police ang search ngan rescue operation sa Binaliw landfill ha Cebu City. Iniin katapos hin sana ka semana nga nahitabo adton makangingirhat nga tuno nga nagresulta hapag kamamatay hin 25 na katao. Sigun kan acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., padayon ang operasyon han mga rescuer han PNP katapos makitaan pa hin mga senyales hin kinabuhi ha ground zero. Ay ba pa nga balita, pag tigdong hin o paghimo hin mga multi-faith prayer ngan quiet room ha public offices sa mga establishmento igin proponer ni Senator Padilla. Igin proponer ni Senador Robin Padilla ang pagkakaadahin multi-faith prayer room or quiet rooms ha mga opisina han gobyerno nga iba pa nga public establishments. Ha Senate Bill number 1629 han Senador
Gintagan deun nga kinikilala han estado ang pagrespeto ha freedom of religion ngan an libre nga pagpapahayag hini. Pagsiling naman han mga pahitabo ha langyaw nga mga dapit. Duha nga lideres nga kababayan didto ha Venezuela amo inag riribal para han kabubuason pagin leader han Venezuela ngan parahan pabor ni US President Donald Trump. Irahin o ini nga mga women leaders didto ha Venezuela. Isa ha ira ay Nobel Peace Prize winner. Aton kuhaon ang mga ngaran. Hi Maria Corina Machado, Nobel Prize laureate, nga sinikat ha recent years tungod hadton iya makasug nga pakigbisog para demokrasya ha Venezuela. An usapa hi Delcy Rodriguez, ang Vice President han inabduct nga hi Maduro. O kasumpay hini nga balita, hi Machado amin nagsumat nga iya iginpresentar mismo kan US President Trump an iya medalya kana Nobel Peace Prize. Samtang Germany, Sweden, France nga Norway amuin nga tanan nagkumpirmar nga hirain magpapadarahin mga sundalo ngadto ha Greenland yana nga semana tungod hadton tarhog ni US President Donald Trump nga kokontrolon niya ang Greenland. Samtang 75% han mga Amerikano in tipa nadiri han pag malaka kakamkam han Amerika o ni Donald Trump pag malaka kontrol han Greenland. Amo to ka barangay naton mga balita Radyo Pilipinas News Update. Ang utag balita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential